हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है हमारे कलर्स। बच्चों, ये कलर्स ब्लू, येलो, पिंक, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन। ये है हमारे कलर। Now let's start counting. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।